navegador, así. Es que pones un Real 5, luego PlayStation 2, pero teóricamente es para todas. O sea, no, o sea, bueno, para todas no, pero para Xbox y todo, no sé. Vamos a ir ahí, PlayStation 5. GameSpot. Pues no, pues vamos a darle a este, ¿no? ¿Puede ser? Sí, oficial. ¿Le damos a este o qué? No, vamos a darle a IGN. A IGN. A ver qué pasa. Espera. Espera, no sé si cómo estará el volumen. Tengo miedito. Real-time graphics. There were two key areas that stood out. The first, dynamic global illumination. Beautiful bounce lighting instantaneously. I don't have to be constrained to do a game where the world has to. Gracias, Cateto, lo miro ahora. And I'm able to iterate a lot faster. And we call this new system Lumen. We're about to show you what it is capable of. But first, there was another area that we thought we could push forward. Es que la gente por lo visto se ha flipado bastante. No sé. A ver. Forward. Truly virtualized geometry. The artist wouldn't have to be concerned over poly counts, draw calls, or memory. Could directly use film quality assets and bring them straight into the engine. And that's a big deal for artists. I just want to be able to import my ZBrush model, my photogrammetry scan, my CAD data, without wasting any time optimizing, creating Bueno, enséñame el tema, a ver. Joder. Esto lo digo en serio, ¿eh? O sea, esto no lo he visto para nada. Lo que sí he visto ha sido en Twitter. No sé ni si llegó a ser la demo que la colgaron entera, creo que no. Y vi un poco el inicio, pero como estaba descargando historias, se veía esto, o sea, como estáis viendo ahora mismo el directo, pues 14 veces peor, o sea, con pixelacos. Yo ahora mismo lo estoy viendo en buena calidad, vosotros no, por desgracia, porque es lo que hay con mi directo, pero yo sí que lo estoy viendo y joder, lo que pude ver en Twitter, que literalmente vi 3 segundos, dije, bueno, no sé, ni para tanto, pero hostia, pintaza. Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. Much of what you see was built with Pixel Megascan assets, but instead of using the game versions, we used the cinematic versions, which would typically only be used in film. There are around 1 million triangles each. And thanks to virtual texturing, they all use 8K textures as well. 8K, o sea, 8K, texturas de 8K. There are over 1 billion triangles of source geometry in each frame that Nanite crunches down losslessly to around 20 million. Hostia, pero para eso necesitas un ordenador de la NASA, ¿no? This isn't noise. These are the triangles, each a different color. Most are so small that they look like noise. Nanite achieves detail down to the pixel, which means triangles are often the size of pixels. This amount of geometric detail requires shadows to be pixel accurate as well. Qué guapo, and tío. Nanite can do that too. Speaking of lighting, all of the lighting in this demo is completely dynamic, with the power of Lumen. Iluminación dinámica. Multi-bounce global illumination. Texturas no 8K. No baking here. Without GI, all of that beautiful lighting is gone. With Lumen enabled, we can move the light and the bounce changes instantly. ¿Qué pasa? Okay, let's keep going. ¿Qué pasa? Qué guapo, a ver, yo lo que no lo he escuchado bien es el tema de las texturas, ¿verdad? No sé si son creadas también por el motor o son fotografías o dibujos. Like actual caves that we sampled and reproduce them in virtual spaces. Sound field rendering allows us to record and playback spatialized audio. El audio se escucha guay, ¿eh? All of this adds up to a more immersive experience. Oh. Guapo, guapo, guapo.
Hostia, qué detalle de... This swarm of bats was created with our Niagara effects system. Particles in Niagara can now talk to one another and understand their environment like never. No, a ver, ahora viéndolo así sí que tiene graficazos, ¿eh? A ver, lo cual, que Dios me perdone, se espera de una nueva generación de videoconsolas, claro. We've also added a ton of new functionality to run fluid simulations like you see in the water below. Bueno, el agua no me parece a mí muy allá, pero bueno, no sé. Es algo también bastante complicado de simular. The demo runs on our chaos physics system. Here we are using it to accurately simulate the rigid bodies of the falling rocks and the cloth of her scarf. Hostia. No, la verdad es que tiene un detalle... Tiene un detalle que flipas. Que flipas. Qué pasada, tío. Uf, lo que se puede hacer con esto. Qué barbaridad. Now that the environment is so complex, we've needed to greatly improve our animation systems to adapt. We've added predictive foot placement and motion warping, which dynamically modifies IK and body position to look more natural. For the character to more realistically interact with the environment, we've added the ability to trigger seamless contextual animation events, like her hand on the door. Qué pasada, tío. Qué detalle. Y la animación es amazing, not genial. just for speeding up iteration, but also for its impact on gameplay. Any light source can move while still having beautiful bounce lighting. Yo sé de alguien que si te haces un nuevo Final Fantasy guiño con este motor, pues puede estar muy contenta. Lumen not only reacts to moving light sources, but also changes in geometry. Se ve... Muy guay. Remember we mentioned high poly assets? Un Tomb Raider con esto, flipa, tío. Un Tomb Raider así. More than 33 million triangles. No baking of normal maps, no authored LODs. Hostia, un Tomb Raider... And we can do more than a single statue. There are nearly 500 of that exact statue at the same detail level placed in this room, for a total of over 16 billion triangles from statues alone. Qué guapo. A ver, son las mismas, pero igualmente son triángulos que hay que mover. No sé de qué me hablas. Hostia, qué guapa, tío. Qué guapa. So with Nanite you have limitless geometry, and with Lumen you have fully dynamic lighting and global illumination. All running on a PlayStation 5. Ajá, claro, o sea... Vale. O sea, esto lo está moviendo en la PlayStation 5, por eso tanta historia. Claro que no es exclusivo, no puede ser exclusivo el motor del Unreal. Creo que no. Y la verdad es que no sé lo que es eso del normal maps. This doesn't need to be constrained to small rooms. It can stretch all the way to the horizon. Esto es lo que yo vi en Twitter. Esto. Y que caía o bajaba o no sé qué demonios hacía. Y ya está, eso. Y ya está, no vi más. Hostia, pelos de punta, pelos de punta. Pelos de punta tengo. Estoy flipando, chavales. Estoy flipando. ¿Me podéis creer, Me podéis creer. ¿Qué pasada? Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Esto es una pasada. Qué guapo.
Trágate. Estoy flipando en estéreo. Estoy flipando en estéreo.